What is a DIG traffic's job description? हमारा जो मेन फोकस होता है हैसल फ्री ट्रैफिक हो, आप लाइक आपके एक्सीडेंट फ्री हैं रोड्स, कौन सी गाड़ी कितना एक्सीडेंट कर रही है। और जब भी कोई सिचुएशन होती है हम सर को ही बुलाते हैं और सारे सीनियर्स दे ऑल लुक अप टू हिम। मेरे लिए चैलेंज ये था कि मेरे पास तो सिर्फ 5000 लोग थे और वो जब काम करते थे तो उनकी इतनी शिकायतें आती थी कि मैंने सोचा अगर मैं इनको 10,000 करूँगा तो ये शिकायतें डबल होंगी, मसले तो हल नहीं होंगे। What's up you guys? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं हाजिम बैंक और आपका असिस्टेंट कमिश्नर जनरल कराची, एक सरकारी मुलाजिम जो अपनी आवाम को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है। एंड वेलकम टू द शो। बाय नाउ आई एम श्योर आपको पता है कि आज आप मेरे साथ मेरे घर में मेरे लिविंग रूम में क्यों हैं। सो आई कैन असिस्ट यू, एजुकेट यू एंड इन्फॉर्म यू आपके लॉ के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्वेश्चंस आप जो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। एंड यू नो इनके जवाब मैं अकेले नहीं देता हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई होता है। आज घर आते हुए थोड़ा टाइम लग गया, लॉन्ग डे एंड अ लॉन्ग इवन लॉन्गर रोड ट्रिप बैक होम। जैसे मैं कुछ सोच रहा था, गेस व्हाट, मौसम के साथ एक और चीज़ है जो हम सब सिटीजन्स इन कॉमन रखते हैं। कैन यू गेस व्हाट दैट इज? ट्रैफिक। यस, ट्रैफिक। मुझे घर घंटा पहले आना था एंड दैट्स हाउ लॉन्ग इट टुक मी टू गेट। मैं घर पहुंचा हूँ, चेंज किया है एंड या दैट इज़ वन थिंग इन कॉमन। और ये मुझे समझ आता है दैट वी हैव ए ग्रोइंग इकॉनमी। आई अंडरस्टैंड दैट लोगों को कम्यूट करना है काम के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, एंड दिस होल प्रोसेस का रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस होता है ट्रैफिक। सर थैंक यू वंस अगेन। आई एम श्योर आप इतने बिजी होते हैं पर आप आज आए यहाँ, थैंक यू सो मच। आपका टाइम भी बहुत बिजी होता है, बहुत हेक्टिक होता है, मैं पर्सनली मैंने देखा हुआ है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट, आई एम एक्चुअली अ फैन। आई डोंट नो आप कितनों ने सर का काम देखा है या नहीं देखा है, बट ही इज़ क्वाइट अ पर्सनैलिटी हिमसेल्फ एंड आई एम एक्चुअली जेन्युइनली अ फैन, जेन्युइनली। और ये मैं काफ़ी कम बोलता हूँ एंड आप देखते जाएंगे इस शो पे मैं ये काफ़ी कम बोलता हूँ, बट आई एम अ फैन। सर एवरीथिंग अपार्ट, ऑफिस एनवायरनमेंट से हम बाहर हैं इस वक्त, एवरीबडी, हम हर कोई सुनता है DIG और SSP। What is a DIG traffic's job description? उनका प्राइमरीली काम क्या होता है? फर्स्ट की ऑडियंस अनअवेयर होती है। सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होता है वो है कि हैसल फ्री ट्रैफिक हो आपकी है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट योर ट्रैवल टाइम। दिस इज़ आवर KPI, जो कि हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जो कि वेरी मच मिसिंग था जब मैंने यहाँ पे आके देखा। सेकंड है हाउ सेफ़ यू आर ऑन योर रोड्स, लाइक आपके एक्सीडेंट फ्री हैं रोड्स, कितने परसेंटेज जो है ना वो कौन सी गाड़ी कितना एक्सीडेंट कर रही है। सो उसके बाद फिर एनालिसिस करना और उसके फिर कम अप विद सॉल्यूशंस। तो मेनली तो ये दो चीज़ें हैं, लाइक ईज़ ऑफ मूविंग ऑन द रोड्स एंड हाउ सेफ़ यू आर। एंड स्पेशली कराची जैसे शहर में जहाँ एवरीथिंग इतना मेट्रोपॉलिटन है, हाउ डिमांडिंग आपकी जॉब कितनी डिमांडिंग है? आपकी इतनी पोस्टिंगें हो चुकी हैं, ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है या कोई और थी सर? नहीं, ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रही मेरी, क्योंकि आपको पता है जब आप व्हेन यू आर इन द फील्ड, बिकॉज आई हैव बीन इन द फील्ड फॉर मोस्ट ऑफ माई करियर, सो उधर मसल पावर चलता है। हियर यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स। अदरवाइज़ अगर आप मसल पावर के साथ ट्रैफिक को हैंडल करेंगे तो ये श्योर शॉट एक रेसिपी है डिज़ास्टर की। तो उसके लिए मुझे अपने आप को रेडी करना पड़ा। आई हैड टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग रीजंस ऑफ all the ills. But sir, आप actually apart from the muscle power and all that, you are quite a technical person as well. Intellectual भी आप, you're all well round. Because हम जब meetings में होते हैं, multiple आपको meetings में देखा, आपकी जो inputs होते हैं वो हमेशा थोड़े out of the box होते हैं, जो results लाते हैं। ये something along the way आपने पास process था sir, or something you always had? Actually you see, मैंने engineering की, I was good at maths, physics, और मेरे subjects CSS में भी यही थे। I had maths and physics in my ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो शुरू से ही थोड़ा सा ना सोच ऐसे ही थी कि सॉल्यूशंस निकालने, और इंजीनियर की डेफिनेशन ही यही होती है कि वाइल कॉमन पर्सन कैन सी अ प्रॉब्लम, एन इंजीनियर लुक्स एट द सॉल्यूशन। तो रूट कॉज पे जाना पड़ता है हर मसले की। सो बेसिक आपकी जो एजुकेशन थी, बैकग्राउंड, उन्होंने आपको एक्चुअली इसमें असिस्ट किया, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनकी असिस्ट नहीं करती है और उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, पर आप ऑब्वियसली, एंड दैट्स व्हाई यू हैव सच अ प्रोमिनेंट नेम इवन करंटली इन द गवर्नमेंट। और जब भी कोई सिचुएशन होती है हम सर को ही बुलाते हैं और सारे सीनियर्स दे ऑल लुक अप टू हिम। सर फातिम दैट करंटली आपके अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द इशू विद ट्रैफिक? अगर हम ट्रैफिक का नाम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अ प्रॉब्लम, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मेन प्रॉब्लम? देखें, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जहाँ पे 70 लाख गाड़ियाँ चल रही हैं रोड के ऊपर रजिस्टर्ड,
اور آپ کے پاس یوں سمجھیں کہ سڑکوں کا جو جال ہے وہ ہزاروں کلومیٹر کے اوپر ہے, تو یو نیڈ ٹو ہیو سم کائنڈ آف سسٹم. میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ میرے پاس تو صرف 5000 لوگ تھے, اور وہ جب کام کرتے تھے تو ان کی اتنی شکایتیں آتی تھیں کہ میں نے سوچا اگر میں ان کو 10,000 کروں گا تو یہ شکایتیں ڈبل ہوں گی, مسئلے تو حل نہیں ہوں گے. تو یہ سب سے بڑا چیلنج تھا کہ 5,000. یا وی آر اونلی 5,000. How do you manage with that? ایکچولی دا وے اٹ ہیز آلویز بین مینیجڈ ویسے ہی میں بھی کر رہا تھا, کیونکہ میں تو نیا تھا, اور اب وہاں پہ جب میں ایگزرٹ کرتا تھا تو اور مسئلے بڑھ جاتے تھے, بیکاز مینولی اس شہر کو 2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کو 5,000 لوگوں سے مینیج کرنا ٹریفک کے فلو کو, اٹ از امپاسبل. It is, تو definitely. اس کو پہلے تو ریئلائز کیا میں نے کہ کم واٹ میں آئی ہیو ٹو چینج دا انٹائر باڈی آف مینجمنٹ. تو اس کے لیے پھر دنیا کو دیکھا تو ہمیں تو نظر آ گئے سولوشنز, کیونکہ دے آر آلریڈی دیر. اب دبئی کے آپ دیکھیں وہاں ٹریفک پولیس 5,000 بھی نہیں ہے, اور لیکن وہاں پر آپ کو سسٹم نظر آتے ہیں, ڈیٹرنس ہے, ایک مینجمنٹ کا ایک پراپر طریقہ ہے. وداؤٹ ہیونگ ایکسپوزنگ یور پولیس آفیسرز یو کین ایکچولی مینیج دا ٹریفک. تو اسی کو ہم نے یہاں پہ اپلائی کیا ہے. دیر از نو نیو ویل انوینٹیڈ. ہم نے وہی کاپی پیسٹ کر کے یوں سمجھو کہ اپنے ملک کے حساب سے اس کو ہم نے سمجھا اور اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کرایا, بلینڈ ہوئے ایکچولی. سر یہ جو آپ بینگ اے DIG ٹریفک, لائک آئی سیڈ, یہاں تو ٹریفک اتنے مسئلے ہوتے ہیں, اٹس 24/7, اٹس 24/7, اینڈ آپ کے نیچے 5,000. Is managing them more difficult or the public? You see, اگر آپ کچھ کام کرتے ہیں نا تو پبلک کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں. You see, you have to then come up to those expectations. You just can't shy away. You have to be like responding to every kind of query. اب ہم نے جب یہ سسٹم جو ہے ای ٹکٹنگ کا لے کر آئے ہیں تو لوگوں کے جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز بڑھی ہیں, سوالات بڑے ہیں, پھر اسپوائلرز ہوتے ہیں بیچ میں, وہ چاہتے ہیں کہ چیز خراب ہو, بیکاز یو سی چینج از آلویز ڈسرپٹیو. اگر وہ ڈسرپٹیو نہیں ہے تو وہ چینج نہیں ہے. یہاں پر جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ پھر اس کو نیگیٹیولی پورٹری کرتے ہیں. جیسے اب یہ چیزیں ہیں, چیلنجز ہیں جن کو ہم نے ہینڈل کیا ہے. ہاں اپنے فورس کی میں بات کروں تو یہاں پہ بھی نا جس طرح سے عام پبلک کی طرف سے ملا جلا رجحان ہوتا ہے نا, مکس ریئیکشن, تو میرے فورس کے اندر بھی ایسا ہی ہے. دیر آر آفیسرز ہو آر ویری ہیپی اینڈ دیر آر آفیسرز ہو ریئلی ہیو ناٹ ایکسیپٹیڈ اینڈ ڈائجسٹڈ دس چینج. تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے لیے. In all honesty, I don't think آپ no for an answer لیتے ہیں. Being such a junior, آپ no for an answer نہیں لیتے ہیں سر. آپ I think that's what has happened recently. And with ہم اتنی جو operations ہوتے ہیں, and I think you're always the first one to assist. پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا. سو آپ کی پالیسی میں اور پریویس سال میں پالیسی میں کیا ڈفرینٹ ہوئے گا؟ بیکاز آپ اویلیبل ہیں اینڈ آپ کا رزلٹ نظر آتا ہے. سر وہ تو ہے کہ ٹریفک کہیں اتنی ختم ہو, کہیں بھی نہیں ہو سکتی ہے, مسئلے ہوتے رہیں گے, گروئنگ اکانومی ہے, بٹ واٹ از دا ڈفرنٹ ٹیکٹک جو آپ کریں؟ آپ کی وہ سیکرٹ ریسیپی کیا ہے جو پہلے نہیں چل رہی تھی, جو افیکٹ نظر آ رہا ہے؟ اٹس مور کنٹرولڈ. یس اٹ از ایکچولی. یو سی آپ کو ایک لیڈر کو ہمیشہ کلیئر ہونا چاہیے ان ہز مائنڈ اور ان ہز ڈائریکشن, دونوں چیزوں میں. اگر آپ مائنڈ میں کلیئر نہیں تو ڈائریکشنز کبھی نہیں دے سکتے, اور اگر آپ ڈائریکشنز میں نہیں ہے کلیئر اور ویژن ہی نہیں ہے آپ کا, تو ایکچولی جب پہلے تو میں نے ایشوز کو سمجھا. اٹ ٹوک می 2 months ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ٹریفک از, اور جب 2 مہینوں میں اتنے کویشچن آنسر, اتنے سیشنز کیے, تب میں تھوڑا ایک طالب علم سمجھا میں نے اپنے آپ کو. ہاں میں ابھی گریجویشن تو بہت دور کی بات ہے, میٹرک میں پہنچا تو پھر میں نے کویشچنز ریز کیے, اور پھر جب مجھے آنسرز کہیں سے بھی نہیں ملے تو میں نے پھر اس کو یعنی کہ یوں سمجھے کہ جو ریسیپی میرے پاس ہے نا وہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو کل این ایشو, یو جسٹ ناٹ تھرو اٹ انڈر دا کارپیٹ. یہاں پر یہ چلا آ رہا تھا کہ اف دیر آر ایشوز تھرو دیم انڈر دا کارپیٹ بیسکلی, اور جو ایلیفینٹ ان دا روم ہے وہ نظر ہی نہیں آتا تھا لوگوں کو, کیونکہ اٹ ٹک لائک اے لاٹ آف ایفرٹ ٹو ایکچولی اس کو ٹھیک کرنے میں. وہ اتنی محنت شاید کوئی نہیں کر پا رہا تھا, تو ہم نے پھر مل کر محنت کی. اور میری ریسیپی یہی ہے کہ یو ہیو ٹو ایڈریس دا ایشو بائی فرسٹ ایکنالوجنگ یور مطلب غلطی, اینڈ دین گوئنگ ٹو دا روٹ کاز اینڈ ایڈریس اٹ دیئر. جب آپ روٹ کاز کو آپ مینیج کریں گے, ایڈریس کریں گے, تو آپ کے سمٹمز جو ہے نا وہ ٹھیک ہوں گے. اگر آپ سمٹمز کو ٹھیک کرتے رہیں گے تو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ جو ہے وقتی طور پہ تو آپ کو علاج دے گی, لیکن اس کے ڈیپ سیدنگ جو ایشوز ہیں, یہ ایسے ہی ہے کہ کینسر کو آپ ایسپرین یا ڈسپرین سے آپ تو بینڈیڈ بیسکلی نہیں لگا, نہیں ہو سکتا. اینڈ آئی وڈ جسٹ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ ابھی اس وقت کہ ابھی جو سر کہہ رہے ہیں آپ اس کو بہت ماڈسٹ طریقے میں
بتا رہے ہیں پر I'm sure اس کے پیچھے یہ اوور نائٹ نہیں تھا. اس کے Yes, پیچھے it took us 8 months. جب آپ یہاں بیٹھے جن سے بات کریں بتا رہے ہیں اٹ سیم لائک ویری کوئک او میں نے یہ کیا بٹ پیپل موسٹلی مس آؤٹ کے پیچھے کیا کام جاتا ہے, دا اسٹرگل, دا پش کرنا. اینڈ آئی نو ہمارے کافی اسٹاف ممبرز ہوتے ہیں جو اتنا دے ناٹ ولنگ ٹو ڈو اٹ. You see, what I did, میں نے کیا کیا, مجھے پتا تھا کہ جو ادھر کے جو اولڈ اسکول تھاٹ والے جو ہے نا وہ تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. میں نے ینگ لڑکے نکالے. You see, I interviewed at least like 300 آفیسرس جن کو میں نے سمجھا کون سے لوگ جو ہے نا ٹیکنالوجی سے بھی ہیں, اور ان کو میں نے بالکل الگ کر کے ان کو میں نے کانفیڈنس دیا کہ وی آر برنگنگ ان اے نیو سسٹم. حالانکہ اس وقت میرے ذہن میں تھا صرف, لیکن میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ بالکل ان کاموں سے دور ہو جائیں, میں آپ کو ٹرین کروں گا. اور ان کو میں نے پھر ٹریننگ دلائی آہستہ آہستہ. پہلے سافٹ ویئر ڈیولپ کرایا, پھر ان کو ان پہ ٹرین کیا, اور ان کو جب 6 مہینے میں نے ٹریننگ دے دی تو آئی واز ان اے وے کانفیڈنٹ کہ جب میں پریزنٹ کرتا تھا اپنا کیس کسی بھی اسٹیج پہ, بھلے وہ ہمارے آئی جی ہوں, ہوم ڈپارٹمنٹ ہو یا ایون کیبنٹ ہو, تو آئی واز کانفیڈنٹ کہ آئی ہیو اے ٹیم آف آفیسرز ہو کین ایکچولی ٹرن اٹ اراؤنڈ. سو بیسکلی سر یو وانٹ دا گراؤنڈ اپ لیول. Yes. آپ نے گراؤنڈ سے اس کو پراپر, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی ابھی آپ جو کہہ رہے تھے اس کو میں نے انڈر دا رگ نہیں کیا, میں نے پرابلم کو اکنالج کیا, پکڑا, اینڈ دین آئی وینٹ ٹورڈز. اینڈ آبویسلی اس کے پیچھے بھی آپ نے کافی ایفرٹ ڈالا اینڈ آل. ڈو یو تھنک سر یہ مین ریزن ہے کہ آپ آبویسلی یو آر ویری فیوریٹ پرسنالٹی اراؤنڈ دا آفیسز. Everybody has wonderful things to say about you. Juniors aapko, I mean, there's so many other officers, but your name is one that everybody appreciates, and they love your humble personality. دیکھیں یہ تو ہر کسی کے نا اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. آئی ہیو آلویز بین لائک دس. مطلب میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو اپنے پیپر کو بھی چھوڑ کے دوسروں کو ہیلپ کر رہا ہوتا تھا. میری والدہ جو ہے نا تک مجھے ڈانٹتی تھی کہ تم اپنا, میں کہتا تھا نہیں مجھے ہیلپ کرنی ہے. میرے اندر یہ ہے کہ آئی آلویز ٹینڈ ٹو ہیلپ ادرس ہو آر اراؤنڈ. اور میرے جو جونیئرز ہیں یا جو میرا اسٹاف کولیگز ہیں, I always am empathetic towards them. That is true. I'm a witness to this. یہ میں witness ہوں اس چیز کا. That is true. That is true. Sir, ابھی جو عید چالان ہوا ہے, how effective has it been? Because obviously it's best کہ آپ ہی کو یہ پتا ہوگا. ہماری opinions ہو سکتی ہیں, لوگوں کے پاس numbers ہو سکتے ہیں, but best answer یہ صرف آپ ہی بتا سکتے ہیں. Is it effective? How effective is it? I think جہاں پہ یہ دیکھیں it's only 1/12 of Karachi where we have actually implemented it, and in this part of Karachi which is very small though, لیکن results are like mesmerizing. وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی ڈرائیونگ ہیبٹس کو یکدم سے چینج کیا ہے, like you can hardly see anyone without a seat belt. That is very and true. Very big number of motorcyclists are now actually having this helmet on those roads. Yes. Where we are implementing it. They are actually respecting the red signal. Yes. And they are allowing the pedestrian to cross. They are stopping before the stop line. Do you see, یہ ایک بڑی cultural change ہے. We have to understand that traffic is not just something written on paper and then you make others follow. It is actually the behavioral pattern that you have to change. یہ بہت بڑا کام. یہ بہت سچ ہے. آئی تھنک پبلک کافی اداروں کو تو کہتی وہ نہیں کرے, پر یہ ایک آئی تھنک کانسیپٹ ہے ٹریفک کا جہاں پبلک کو تنگ کر رہی ہے. بیکاز آبویسلی ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اسپیڈ کرو, فون یوز کرو, سیٹ بیلٹ نہیں پہنو, ہم تو ڈپارٹمنٹ الٹا کہہ رہا کہ بی سیف اینڈ ڈو دیٹ. ایگزیکٹلی. اینڈ سر تو جب یہ سب ہو رہا تھا ای ٹکٹ کے انیشیشن سے پہلے, were you very confident about this کہ یہ you were? I had always been very confident because I knew one thing کہ باہر سے کوئی بندہ آ کر نا آپ کے سسٹم کو اسٹڈی کر کے آپ کو سولوشن نہیں نکال کے دے گا. آپ کہہ سکتے ہیں, رو سکتے ہیں, پیٹ سکتے ہیں کہ لنڈن ایسا ہے تو دبئی ویسا ہے, تو اس کا دس از نو سولوشن. لائک یو ہیو ٹو کم اپ ود یور اون ریسیپی. آپ کو انڈیجنائز کرنا ہوگا, ٹیکنالوجی کو انڈیجنائز کرنا ہوگا اس سارے سسٹم کو, اور وہ کون کرے گا؟ الٹیمیٹلی جب میں ٹریفک میں آیا تو میں نے کہا میں نے اب یہ کویشچن خود سے نہیں کر سکتا, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. So I was so confident because I had put in a lot of hard work behind it. آپ نے اس میں ٹائم بھی بہت ڈالا ہے سر. بہت زیادہ میں نے ٹائم دیا, شامیں دی میں نے, راتیں دی اپنے آفس. And I'm a witness to that again. I'm a witness to that again. Midnight تک ہماری جو نا ٹاکس چلی, اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لیا. Now they know that this is in their favor. بھلے وہ کیا بھی کہیں ڈمپر ٹینکر ٹریلر والے, لیکن ان کو اندر سے یہ پتہ ہے کہ دس از ان دیئر فیور. وہ اگر سلو گاڑیاں چلیں گی, ایکسیڈنٹس کم کریں گی, ان کے ٹینکر نہیں جلیں گے, تو وہ اور منافع بخش ہوں گے. یہ چیز جو ہے نا ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ پورے ٹکٹنگ سسٹم لے کر آنا پڑا. Now they are coming to the terms with it. I think sir جو the great thing آپ نے کی ہے, according to me, you done a lot of wonderful things, was کہ آپ obviously being a DIG traffic,
اپنا کام مسل پاور ایوری تھنگ. آئی تھنک along the way آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے گئے ہیں, انیشلی ان کو سمجھاتے بھی گئے, کیونکہ ہماری جتنی بھی میٹنگس ہوتی تھیں جہاں آپ پریزنٹ ہوتے تھے, آپ کی ان پٹ جو ہوتی تھی, اٹ واز آلویز میکنگ دیم انڈرسٹینڈ کہ آپ کی غلطی یہاں ہے, اور جتنا یہ کرو گے غلطی اتنا ہی آپ کو یہ پنشمنٹ اور یا اس کے کانسیکوینسز ہوئیں گے. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز آئی تھنک اکارڈنگ ٹو دا گیم چینجر. آپ نے صرف ڈنڈے سے نہیں پر ان کو ایکچولی سمجھاتے بھی گئے. یس دیٹ واز دا مین تھنگ دیٹ میں سمجھتا ہوں جس نے مجھے ایک ایج دیا, وہ یہ تھا کہ میں نے ہر اسٹیک ہولڈر کو بٹھا کے, بھلے وہ ڈمپر والے ہوں, ٹینکر والے ہوں, ٹریلر والے ہوں, چنگچی والے ہوں, مطلب جو ایسوسیشن ہو سکتی ہے نا کراچی کی, میں نے سب سے ملا ہوں اور ان سب کو میں نے ریئلائز کرایا کہ آپ کی کیا خامیاں ہیں, کیا غلطیاں ہیں, اور یہ آپ کے بچے ہی کاروں میں گھومتے ہیں, وہی کل کو ایکسیڈنٹ ہوں گے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. تو اس کا یہ امپیکٹ ہوا ہے کہ آج کم از کم یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ یکدم سے اوپر سے کوئی چیز آئی ہے. تو یہ میرے خیال میں خاصا بھی ہونا چاہیے ہمارے سول سروس کا, بیکاز ایکچولی وی آر سرونٹس, وی آر دیئر ٹو سرو دیم, وی آر ناٹ ہیئر ٹو کم اپ وتھ سم سولوشن وچ از ایلین اینڈ دین فورس اٹ تھرو دیم. تو ہم نے ہمیشہ ان کو آن بورڈ رکھا, اور دیٹ از دا ریزن why we are actually getting the results. And that is true. And these results they're quite astonishingly surprising. کہ یہاں کوئی بھی چیز انیشیٹ ہوتی ہے شروعات میں ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں, جبکہ ہم اپنی طرف سے کوشش تو کرتے ہیں, پر ہمارے بیک آف دا ہیڈ ہوتا ہے کہ but this was very surprising. And I think with quite areas changes نظر آ رہے ہیں. Sir, as an officer آپ کیا دیکھتے ہیں کہ citizens میں یا ہمارے پبلک میں what is one of the main mistakes جو وہ کرتے ہیں اپنی طرف سے؟ ایکچولی میں بتاؤں آپ کو, کراچی کی نا لوگ مثالیں دیا کرتے تھے. یہاں کے جو سوک سینس تھا 70s کا اور 80s کا, اٹ واز نون ٹو لائک ساؤتھ ایشیا. بیچ میں ایسا ہوا کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہی 80s کے بعد, اور لوگ خراب ہو گئے, ان کی عادتیں خراب ہو گئیں. اب آپ نے ان کو سسٹم دیا ہے, آئی تھنک کہ ان کا قصور ہی نہیں تھا آل دا وے along. یعنی کہ اگر یہ کوئی فلاؤٹ کر رہا تھا, وہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ہر کوئی کر رہا تھا. اینڈ وین جب بہت سارے لوگ مل کر کوئی غلطی کرتے ہیں, وہ غلطی نہیں رہتی, وہ پھر ایک نارم ہو جاتا ہے. اٹ بیکیم اے نیو نارم. اف این آفیسر از اسٹاپنگ یو بائی ہینڈ, تو وہ ایک اگر نہیں رک رہا, دوسرے دیکھ رہے ہیں اچھا یہ اس کی عزت ہے, یہ تو پھر کیا ہوتا ہے, ریٹ ختم ہو گئی تھی ہماری. اب پولیس آفیسر کی کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. تو سر آپ کی ہر کوئی سنتا ہے, وہ اس لیے کیونکہ ہم نے فیئر, ٹرانسپیرنٹ, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبل جو یعنی رکھتا ہے کہ ہر سٹیزن کو, وہ سسٹم دیا. ناؤ دے نو دا اسٹرینتھ, جو میری اپنی اسٹرینتھ نہیں ہے, وہ سسٹم کی اسٹرینتھ ہے نا. ایسے میرا یہی مطلب تھا, لائک آپ سے بھی پریویسلی کافی آئے تھے, اینڈ مائی اون فیملی بینگ پارٹ آف دا پولیس, بٹ دا کائنڈ آف چینج آپ جیسے آپ لائے ہیں, اینڈ دا وے یو کمیونیکیٹڈ ایون, اینڈ اکاؤنٹیبلٹی جسے آپ لاتے ہیں, اینڈ آئی تھنک دیٹس وائی سو مینی آف دا آفیشیل گورنمنٹ سروینٹس اینڈ ایون دا پبلک از اے فین, اینڈ دے لائک اٹ بیکاز یو ایڈمٹڈ کہ ہاں یہاں ایشوز تھے پر ہم نے اس کو سالو کیا, یہاں یہ مسئلے تھے, وی آر ڈوئنگ اٹ. سو ایز پرومس آپ نے سوال بھیجے, اس کا ہم جواب دیں گے. تو سر کچھ سوال آئے ہیں پبلک کی طرف سے آپ کے لیے اینڈ آپ کے ڈوم کے لیے, تو یہ کچھ سوال سب چیک کریں اور ان کا آپ جواب دیں. تو فرسٹ سر مائی کوشچن از دیٹ ٹریفک وائلیشن پہ چالان سب سے بڑا کتنے سے کتنے کا ہو سر؟ ویری گڈ کوسچن. یس ایکچولی سب سے بڑی چالان کی اگر ہم بات کریں ٹکٹ کی, تو وہ دیٹ از فار ہیوی وہیکلس, اور اگر وہ ڈمپر, ٹریلر اور ٹرکس وغیرہ اگر ایک اپنے ٹریکرز نہیں لگاتے تو اس کا 1 لاکھ روپے کا چالان ہے. سو دا منیمم از 5000, جو کہ اگر 50% کنسیشن لے گا تو 2500, اور میکسیمم از 1 لاکھ, جو اگر اپنی کنسیشن لے گا تو 50,000 تک ہو جائے گا. اوکے سر, آئی ہیڈ اے کوسچن, یہ کافی بیک اینڈ فورتھ چل رہا تھا ہمارے آفیسز میں بھی, کہ فرسٹ چالان معاف کر دیا جاتا ہے اینڈ سیکنڈ پہ ڈبل پینلٹی لگتی ہے, از دیٹ ٹرو؟ اور نہیں, جیسے کہ گورنمنٹ آف سندھ نے کہا کہ پہلا آپ ویور دے دیں اکراس دا بورڈ, کوئی بھی ٹکٹ ہے اس کو آپ ویور دیں, اور اسے انڈر ٹیکنگ لیں گے کہ یو ول بی اے رسپانسبل ڈرائیور ان فیوچر, اور ان کیس اف یو ڈو دا سیم لائک وائلیشن اگین, تو پھر آپ کا جو پچھلا ٹکٹ ہے وہ بھی آئے گا, لیکن یو کین لائک take this 50% concession if you pay it within 14 days. And that is to say کہ government actually help کر رہی ہے, and that's what people, کیونکہ اگر government کو if they wanted چالان ہے, but instead of saying کہ نہیں اب ڈبل دو, یہ دو, آپ کو waiver off کری with a warning that you don't repeat it, and that's what I think public زیادہ کر کے یہ register نہیں کرتی ہے, and I think that's fantastic. Sir, second سوال,
जी सर. अस्सलामुअलैकुम सर. सर मेरा सवाल ये है कि मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पे जा रहा था और वो बाइक चला रहा था. उसने तो हेलमेट पहना हुआ था लेकिन मैंने नहीं पहना हुआ था, लेकिन चालान फिर भी हो गया. अच्छा बेटा ये सर आई थिंक ये रॉन्ग नंबर है, ये सवाल ही रॉन्ग है मेरे सही है। अकॉर्डिंग. बट जी सर बताएं. ये बेटा मैं आपको तो यही जवाब दूंगा. देखें आप पीछे बैठे हुए थे, खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता तो आपके लिए डेंजरस होता ना. यू हैव टू वेयर द हेलमेट एज वेल, बिकॉज हेलमेट इज़ फॉर ऑल द बाइकर्स इर्रिस्पेक्टिव कि वो फ्रंट सीट पर बैठे हैं या पीछे बैठे हुए हैं. तो पिलियन राइडिंग में आपको दोनों ने हेलमेट पहनना है. और यही हम कहते हैं जितने भी राइड सर्विसेज हैं दे हैव टू कीप एन एक्स्ट्रा हेलमेट विद देम, ताकि अगर कोई सवारी आती है तो उनको वो हेलमेट दें. Okay, I would just like to point something. Sir, बहुत kind थे. As I said, he's very down to earth. He's very kind to answer this question, but that was a wrong number. This is the point where मैं आपको बोलता हूँ कि आपके जो सवाल हैं, they don't add up. They are wrong. They need to be corrected. In a sense, गलती कहीं आप कर रहे हैं. So in the future references, when I say wrong number, that means सवाल में कुछ मसला है. But sir was very kind to answer that. Thank you, sir. Sir, last question. सर आई एक्चुअली वांटेड टू नो कि हम अपनी कार कहाँ पार्क कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते. वेरी वेरी पर्टिनेंट. ये देखें ना कराची के अंदर यही इशू है. वी डोंट नो कि हमने कहाँ पार्क करना है कहाँ नहीं करना है, और हम इसी वजह से जो पार्किंग टिकट्स हैं वो इशू भी नहीं कर रहे. बिकॉज आई हैव डन अ होल सर्वे ऑफ मेन एरियाज जिसमें तारिक रोड है, सदर है. अब वहाँ पे हम बोर्ड्स लगा. यस वी हैव सर्वेड बोथ. अब हम बोर्ड्स लगा रहे हैं वहाँ पर, यानी कि मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं. कहीं पर बिल्कुल पार्किंग अलाउड नहीं है, जैसे मोड़ होते हैं, चौक होते हैं, इंटरसेक्शन हैं. कहीं पर सिंगल लेन अलाउड है, और कहीं पर तो जो है ना टाइम के साथ अलाउड है कि इस टाइम से इस टाइम तक आप इस रोड पे सिंगल लेन पार्किंग कर सकते हैं. वैसे ये भी बड़ा एजुकेटिव होगा क्योंकि पहले हमने ये बोर्ड्स लगाने सो दैट पीपल शुड नो कि इस रोड के ऊपर हमने कहाँ पर गाड़ी किस हद तक कितनी देर तक पार्क कर सकते हैं. वंस दिस इज़ डन तो वी प्लान कि इसको हम रोल आउट करें पार्किंग टिकट्स को नेक्स्ट ईयर. I think with everything that you're doing, sir, and I think it's amazing. Back doors पे इतना काम जो आप input डाल इतना कर, and I know the effort, the hours it takes. Yes. Y'all do not know what time it is right now and how hard he has been working since morning. And आपकी sir forecast क्या है by the next year? आप क्या expect कर रहे हैं in terms of traffic में आप कौन सी किस्म के changes देख सकते हैं? एक्चुअली मेरा दिल ये करता है कि ना किसी भी तरह से हमारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो उसी तरह ही एक्टिव हो जाए कि जितनी हमारी डिमांड है. कराची के अंदर ना इस वक्त इतना पोटेंशियल है ट्रैफिक को ठीक करने का कि हर चीज़ बिगड़ी हुई है. लाइक इफ़ यू पुट इन सिग्नल्स विच आर डायनेमिक विच आर नॉट फिक्स्ड, तो मैं समझता हूँ अगर नेक्स्ट ईयर हमारे सिग्नल्स लग जाएं और वहाँ पे कैमरास ऑफ कोर्स हों, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे आपका कैमरे लगेंगे और सिग्नल्स लगेंगे एक डिसिप्लिन आता जाएगा. और आई कैन फोरसी और आई कैन सी कराची लाइक डाउन नेक्स्ट ईयर्स डाउन द लाइन कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी. आप लाहौर को भूल जाएंगे लोग, कराची की मिसालें देना शुरू कर देंगे. तो सर ये 2 और सवाल भी आए हैं जैसे अभी वीडियोस आई थी. ये एक स्टूडेंट आई थिंक और वो कह रहे हैं कि उनको ई चालान का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है. व्हाट इज़ ई चालान? तो सर लेमन टर्म्स में जैसे जेनजी जो अभी जिनको अपने लाइसेंस मिले हैं, हाउ डू एक्सप्लेन टू देम कि ई चालान क्या है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक? एक्चुअली ई चालान इज़ एन ई टिकट, यानी कि पहले रोड पर ऑफिसर्स खड़े होकर रोक कर आपको बताते थे कि आपने ये गलती की है. अब ये काम कैमरा करता है, ऑटोमेटेड है. आपकी गलती को वो एविडेंस के तौर पर तस्वीर में बनाकर आपके घर भेजेगा. उसमें एक QR कोड होगा, आप उसको स्कैन करें, आपको वो कलर्ड पिक्चर आपकी मोबाइल पे जूम इन करके आप देख सकते हैं. और उसके ऊपर ही PSID है, और पीछे उसको आप देखेंगे ऑब्वर्स पर तो वहाँ पर 11 सहूलत सेंटर्स के नाम लिखे हुए हैं, एड्रेसेस लिखे हुए हैं. इफ़ यू वांट टू वेव इट ऑफ तो आप किसी भी एक सेंटर पे चले जाएं, वॉक इन करें, आपका वेव ऑफ हो जाएगा. अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो वहीं जाकर चैलेंज करें, और अगर आप पे करना चाहते हैं तो PSID को जाकर आपने क्लिक करना है, यानी कि उसके नंबर्स डालने हैं अपने अकाउंट में, एंड देन इट इज़ पेड. And I hope you're noting this down right now. Keep noting it because this is the best information आपको मिलेगी. सर लास्ट जो आखिरी सवाल है, यहाँ पूछा जा रहा है जहाँ जहाँ कैमरास लगे नहीं हुए हैं क्या वहाँ चालान नहीं होएगा, ई चालान? देखें जहाँ पर टिकट्स यानी कि कैमरे नहीं है वहाँ तो टिकट इशू नहीं होगा. बट दिस इज़ द राइट टाइम फॉर ऑल द सिटीजन्स के जहाँ अभी नहीं लगे, जो कि अगले साल लगने हैं, तो आप अपने ड्राइविंग हैबिट्स इम्प्रूव कर लें.
दिस इज़ द रिस्पाइट टू यू. और सेकेंडली जो ट्रैकर्स हैं गाड़ियों में, वो तो कैमरा हो या ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, वहाँ पर तो वो जब जंप करेगा स्पीड को 30 किलोमीटर्स पर आवर की, तो वो टिकट जनरेट होगा. सो इन अ वे वी हैव कवर्ड all the area of Karachi in as far as the HTVs are concerned, which are the heavy transport vehicles. And so you expand, obviously, it's going on and on. Like in 2 years, we'll be having like 12,000 plus cameras. Okay, sir, अभी भी एक और सवाल आया है. This is a good one. Sir, I think ये कोई गर्ल जो पूछ रही है, अगर वो गाड़ी में हैं और उनका जो सीट बेल्ट है, अगर कोई हुडी या कोट या दुपट्टे के नीचे छुप गया है और उनको ये ई चालान होता है, उस केस में क्या होता है? एक्चुअली ये जो हमारी टिकटिंग है ना, ये ऑटोमेटेड है, इसमें हमारा तो रोल होता नहीं है. ये सिस्टम उसको खुद ही उठाता है, उसका अपना एक एल्गोरिथम है और वो गलत भी हो सकता है. वो टिकट तो जनरेट हो जाएगा, आपके घर भी आ जाएगा. अगर आप समझते हैं कि यू हैड पुट ऑन योर सीट बेल्ट एंड विच इज़ visible to your eye, you can walk in any of the like सहूलत सेंटर्स. आप आ जाएं हमारे जो करीब हो आपके, like हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के, तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम हमने 1 रखा है और कहीं कहीं 2 भी रखे हैं. तो वहाँ पर आप ले आएंगे और उसको हम देखेंगे और जूम इन कर लेंगे, क्योंकि ये तो इतना कोई वो है नहीं कि इसके कोई इंक्वायरी को बहुत लंबी चौड़ी हो, तो वो आपका टिकट फाइल हो जाएगा, like it will be cancelled. So I love, जैसे आप बता रहे हैं ना, it seems very like educational instead of being like नहीं ये आप very simplest forms में समझा रहे हैं कि हाँ ये समस्या को ऐसे सॉल्व कर देंगे, समस्या को ऐसे सॉल्व कर देंगे. Yes. And I think that what has worked. Yes, this is like हम तो कोई बाहर से तो आए नहीं है, ना कोई हमारा कोई टारगेट है कोई रेवेन्यू कलेक्ट करने का. It's all about educating you guys. तो अगर आप समझ लें ये सिस्टम कामयाब, फेल होकर भी कामयाब हो जाएगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा, आप ठीक हो गए तो समझो सेफ हो गए. So I have a question actually. This is my personal question. How do you keep the energy levels up? This is something I think मैं सफ़र करता हूँ, the hours आप पुट इन करते हैं. हम जब भी कोई लेट मीटिंग्स हुई हैं and I've seen sir in action रात के 2 बजे भी and तब मैं exhausted होता हूँ and sir alert. How do you keep your energy level up? Is it something आपने practice or do you take something or is it, what is it sir? Normally ना what I do, I'm an early bird. जब मेरे पास काम नहीं होता तो I sleep at 10 or maybe at most 11. तो I wake up so early, तो I have enough time, like मेरे पास 5 घंटे होते हैं सुबह, यानी कि 5:30 से लेकर और 9:30 तक 4 घंटे, जिसमें I do a lot of work, research work, अपना काम, बच्चों का काम, ये सब कुछ मैं कर लेता हूँ. जब ऑफिस में आता हूँ तो मोस्ट ऑफ माई वर्क इज़ द मेंटल वर्क इज़ डन. तो वहाँ पर फिर मैं अपना लोगों के साथ मिलता हूँ, अपने ऑफिसर्स के साथ मिलता हूँ, और इस तरह फिर रात को जब ना इस तरह के इश्यूज़ आते हैं ना, सिंस यू आर मोटिवेटेड कि मैंने इस सिस्टम को लाना है, तो फिर आपको उनको कन्विंस करने के लिए अलर्ट तो होना हुआ, अदरवाइज तो वो टेक ही नहीं करेंगे आप सीरियस. Your day actually starts before the day has actually started. Yes. The day hasn't started, आपका वो routine start हो गया है. Every minute I count every minute of mine. Like by 6 I'm on my desk. No wonder sir you all हर चीज़ को आप manage very well करते हैं. You're on top of it all. Yes. ऐसा कभी नहीं है. That's my secret. Now I have the secret. Now you guys have the secret. So you have no excuses. So काफ़ी जो public सोचती है हर कोई chill कर रहा है, घर में office late आते हैं. Not one of those officers. That's why he's so well known. Sir, before you came, मैं kitchen में ही था. As you know, हमें time काफ़ी कम मिलता है खाने के लिए. But I did make something for myself quick and for you, and I hope you really, really like it. It's light, it's good, and it's fresh. So I'll quickly go and get that for you. Thank you. Anytime, sir. And I hope you like it, sir. I really do hope he likes it. Sir, you need to try this. What is this? Pasta? This is actually, yes, it's macaroni salad. Salad. Yes, it's just with cucumbers, a little tomato, salt and pepper. So you just need to try it, sir. Here. Sure. Thank you. No problem, sir. And tell me what you think. Should I make it again or no, sir? No. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, so I'm just going to place it here. मैं यहाँ रख देता हूँ. So as you like, you can Sure. carry on. Okay, sir. This is so yummy, I will. Thank you, sir. I'm glad. So I'll make some more and send it over. Thank you. Sir, 3 hot burning questions. 100-degree का question. Sir can handle any heat. Don't worry about that. If you could change one law, could be any, कोई भी sir law, कोई आप एक कानून change कर सकें for the betterment, कौन सा होएगा? Well, that would be
کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں Okay. ان کے انڈر رنس بہت ضروری ہیں. ابھی کوئی بھی لا ان کو کور نہیں کر رہا. I would like to add this thing کہ You're adding a law. yeah, I'm adding a law. It will amend it and then you will not be sucked under any HTV. So باہر ملکوں میں آپ دیکھیں ان کے بہت ڈیپ ڈاؤن ہوتے ہیں. So I would like to have this law in my MVO. And I can actually see you making it happen even. I can see Inshallah, that. I can inshallah. see that. Yeah. Okay, sir. 200-degree question. According to you, sir, what is the worst kind of violation? According to you, traffic violation, the worst kind of violation. I think this is one-way violation because someone who knows that this is only one way and you are coming just in front, so out of nowhere you are giving him a surprise. تو آپ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہو, ان کی بھی جان خطرے میں ڈال رہے ہو جو کہ قانون کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ سرایت کر گیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. پیپل جسٹ ٹیک شارٹ کٹس, اپنی لائف کے بھی شارٹ کٹس انہوں نے نکالے ہوئے ہیں, روڈوں پہ بھی شارٹ کٹس. سب سے زیادہ مصروف اور تیزی میں دیکھتے ہیں روڈوں پر آپ لوگوں کو, لیکن ایکچولی دس از دا ورسٹ کائنڈ آف وائلیشن وچ آئی تھنک شوڈ گو. And I agree with her. I think that is the worst kind of violation, not caring about yourself or the public who's on the road. Somebody کسی کی family ہو سکتی ہے, relatives, and that's very scary. Sir, 200-degree question. آپ کی سب سے فیوریٹ پوسٹنگ کون سی تھی so far, by far? ایکچولی جتنا میں نے یہاں آ کر نا کام کیا ہے, آئی تھنک دس از دا بیسٹ پوسٹنگ سو فار دیٹ آئی ہیڈ. یہ جو ٹریفک ہے نا, جس میں آفیسر آتے تھے عام طور پر پارک ہونے کے لیے, when they were like so much tired of doing things, except for a few exceptions which are there, so they would sit here, wait for some good posting and then leave the. And sorry, I think you. آپ کو دیکھا I would never believe that کہ یہ اس قسم کی پوسٹ ہے. آپ کو دیکھے I would never believe. Yes. I'm rather obviously way junior سر کا, تو سر کو دیکھے I never imagine کہ یہ اس قسم کی جہاں لوگ, I understand کون سی پوسٹ کی بات کر رہے ہیں, کچھ ریلیکس ایریاز ہوتے ہیں جہاں کچھ دیر کے لیے آف لیتے ہو, but I'm surprised اتنی ریلیکس پوسٹنگ جو according to the government تھی اس کو آپ نے اتنا ایکٹیویٹ کیا. نہیں بالکل, because that was the only way out کہ آپ اس سسٹم کو ہی چینج کر دو, لائک بنیاد سے ہی اس کو اکھاڑو اور ایک نیا سسٹم لے کر آؤ جو کہ ٹیکنالوجی بیسڈ, ایویڈنس لیڈ اور پبلک فرینڈلی ہو. Sir, does it feel good? Yes, it does. To bring this change? Yes. Does it feel good? Yes. Because you're now the pioneer اس میں اب like. I don't know, I don't call myself pioneer. Sir, it is what it is. It is what it is. It's a collective work actually. It is government's vision and all I'm doing is making it happen. Yeah. I'm sure visions پہلے بھی ہوتے ہیں, ہمیں کافی تاثیر جاتے ہیں جو ہم کہتے ہیں ہاں and lethargically they never happen. But you actually went all the way. Yes. آپ مجھے future plans بھی بتا رہے تھے. I'm surprised actually a lot of officers do have future plans. But sir is one of those who actually executes them. And sir, hats off. And I'm obviously such a fan and I just can't wait to see what you do. No. Thank you so much. I'm just doing my job. So you're doing more than your job. You're doing more than your job. And I think that's why people actually, and there's so many people who respect you so much. And I actually do like to sit and hear what you say. And that's why I get like into your head, ye kyun soche, inka kya concept hai? And I think that's just phenomenal. So thank you so much once again for coming on the show. And with that, جیسے ہمیشہ کہتا ہوں, you can expect the unexpected with me. Next time, who's going to be here? کیا کروں گا, کون سے سوال کے جواب دیں گے. Whatever you do not send wrong numbers. We don't like those. Okay? And that's me, Hazim Bangor. See you next time.